लूका बाब नंबर 7। रूमी अफसर के गुलाम की शिफा। ये सब कुछ लोगों को सुनाने के बाद ईसा कुफरनहुम चला गया। वहाँ 100 फौजों पर मुकर्रर एक अफसर रहता था। उन दिनों में उसका एक गुलाम जो उसे बहुत अजीज था बीमार पड़ गया। अब वो मरने को था। क्योंकि अफसर ने ईसा के बारे में सुना था, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ बुजुर्ग ये दरख्वास्त करने के लिए उसके पास भेज दिए कि वो आकर गुलाम को शिफा दे। वो ईसा के पास पहुंचकर बड़े जोर से इल्तिजा करने लगे, ये आदमी इस लायक है कि आप उसकी दरख्वास्त पूरी करें, क्योंकि वो हमारे कौम से प्यार करता है, यहाँ तक कि उसने हमारे लिए इबादत खाना भी तामीर करवाया है। चनाचे ईसा उनके साथ चल पड़ा, लेकिन जब वो घर के करीब पहुंच गया तो अफसर ने अपने कुछ दोस्त ये कहकर उसके पास भेज दिए कि खुदावंद मेरे घर में आने की तकलीफ न करें, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ, इसलिए मैंने खुद को आपके पास आने के लायक भी न समझा। बस वहीं से कह दें तो मेरा गुलाम शिफा पा जाएगा, क्योंकि मुझे खुद आला अफसरों के हुक्म पर चलना पड़ता है और मेरे मातहत भी फौजी हैं। एक को कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे को आ तो वह आता है। इसी तरह मैं अपने नौकर को हुक्म देता हूँ ये कर तो वो करता है। ये सुनकर ईसा निहायत हैरान हुआ। उसने मुड़कर अपने पीछे आने वाले हुजूम से कहा, मैं तुमको सच बताता हूँ, मैंने इसराइल में भी इस किस्म का ईमान नहीं पाया। जब अफसर का पैगाम पहुंचाने वाले घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि गुलाम की सेहत बहाल हो चुकी है। बेवाह का बेटा जिंदा किया जाता है। कुछ देर के बाद ईसा अपने शागिर्दों के साथ नायन शहर के लिए रवाना हुआ। एक बड़ा हुजूम भी साथ चल रहा था। जब वो शहर के दरवाजे के करीब पहुंचा तो एक जनाजा निकला जो नौजवान फोत हो चुका था। उसकी माँ बेवा थी और वो उसका इकलौता बेटा था। माँ के साथ शहर के बहुत से लोग चल रहे थे। उसे देखकर खुदावंद को उस पर बड़ा तरस आया। उसने उससे कहा, मत रो। फिर वो जनाजे के पास गया और उसे छुआ। उसे उठाने वाले रुक गए तो ईसा ने कहा, ए नौजवान, मैं तुझे कहता हूं कि उठ। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। ईसा ने उसे उसकी माँ के सुपुर्द कर दिया। ये देखकर तमाम लोगों पर खौफ तारी हो गया और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमारे दरमियान एक बड़ा नबी बरपा हुआ है। खुदा ने अपनी कौम पर नजर की है। और ईसा के बारे में ये खबर पूरे यहूदिया और इर्द गिर्द के इलाके में फैल गई। यहया का ईसा से सवाल। यहया को भी अपने शागिर्दों की मारिफत इन तमाम वाक़ात के बारे में पता चला। इस पर उसने 2 शागिर्दों को बुलाकर उन्हें ये पूछने के लिए खुदावंद के पास जा, क्या आप वही हैं जिसे आना है या हम किसी और के इंतजार में रहें? चनाचे ये शागिर्द ईसा के पास पहुंचकर कहने लगे, यहया बपतिस्मा देने वाले ने हमें ये पूछने के लिए भेजा है कि क्या आप वही हैं जिसे आना है या हम किसी और का इंतजार करें? ईसा ने उसी वक्त बहुत से लोगों को शिफा दी थी जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों, मुसीबतों और बदरूहों की गिरफ्त में थे। अंधों की आंखें भी बहाल हो गई थीं। इसलिए उसने जवाब में यहया के काजिदों से कहा, यहया के पास वापस जाकर उसे सब कुछ बता देना जो तुमने देखा और सुना है, कि अंधे देखते, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोड़ियों को शफा मिली है, बहरे सुनते हैं, मुर्दों को जिंदा किया जाता है और गरीबों को खुदा की खुशखबरी सुनाई जाती है। यहया को बता, मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर खाकर बरगुश्ता नहीं होता। यहया के ये कासिद चले गए तो ईसा हुजूम से यहया के बारे में बात करने लगे। तुम रेगिस्तान में क्या देखने गए थे? एक सरकुंडा जो हवा के हर झोंके से हिलता है? बेशक नहीं। या क्या वहां जाकर ऐसे आदमी की तवक्का कर रहे थे जो नफीस और मुलायम लिबास पहने हुए हैं? नहीं, जो शानदार कपड़े पहनते और ऐश व इशरत में जिंदगी गुजारते हैं, वो शाही महलों में पाए जाते हैं। तो फिर तुम क्या देखने गए थे? एक नबी को। बिल्कुल सही, बल्कि मैं तुमको बताता हूँ कि वो नबी से भी बड़ा है। उसी के बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है, देख मैं अपने पैगंबर को तेरे आगे आगे भेज देता हूँ जो तेरे सामने रास्ता तैयार करेगा। मैं तुमको बताता हूँ कि इस दुनिया में पैदा होने वाला कोई भी शख्स यहया से बड़ा नहीं है। तो भी खुदा की बादशाही में दाखिल होने वाला सबसे
چھوٹا شخص اس سے بڑا ہے۔ بات یہ تھی کہ تمام قوم بشمول محصول لینے والوں نے یحییٰ کا پیغام سن کر خدا کا انصاف مان لیا اور یحییٰ سے بپتسمہ لیا تھا۔ صرف فریسی اور شریعت کے علماء نے اپنے بارے میں خدا کی مرضی کو رد کر کے یحییٰ کا بپتسمہ لینے سے انکار کیا تھا۔ عیسیٰ نے بات جاری رکھی، چنانچہ میں اس نسل کے لوگوں کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ کس سے مطابقت رکھتے ہیں؟ وہ ان بچوں کی مانند ہیں جو بازار میں بیٹھے کھیل رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ اونچی آواز سے دوسرے بچوں سے شکایت کر رہے ہیں، ہم نے بانسری بجائی تو تم نہ ناچے، پھر ہم نے نوا کے گیت گائے لیکن تم نہ روئے۔ دیکھو یحییٰ بپتسمہ دینے والا آیا اور نہ روٹی کھائی نہ مائی پی، یہ دیکھ کر تم کہتے ہو کہ اس میں بدرو ہے۔ پھر ابن آدم کھاتا اور پیتا ہوا آیا، اب تم کہتے ہو دیکھو یہ کیسا پیٹو اور شرابی ہے، اور وہ محصول لینے والوں اور گنہگاروں کا دوست بھی ہے، لیکن حکمت اپنے تمام بچوں سے ہی صحیح ثابت ہوئی ہے۔ عیسیٰ شمعون فریسی کے گھر میں۔ ایک فریسی نے عیسیٰ کو کھانا کھانے کی دعوت دی۔ عیسیٰ اس کے گھر جا کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس شہر میں ایک بد چلن عورت رہتی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ عیسیٰ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھا رہا ہے تو وہ عطردان میں بیش قیمت عطر لا کر پیچھے سے اس کے پاؤں کے پاس کھڑی ہو گئی۔ وہ رو پڑی اور اس کے آنسو ٹپک ٹپک کر عیسیٰ کے پاؤں کو تر کرنے لگے۔ پھر اس نے اس کے پاؤں کو اپنے بالوں سے پونچھ کر انہیں چوما اور ان پر عطر ڈالا۔ جب عیسیٰ کے فریسی میزبان نے یہ دیکھا تو اس نے دل میں کہا، اگر یہ آدمی نبی ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ یہ کس قسم کی عورت ہے جو اسے چھو رہی ہے، کہ یہ گنہگار ہے۔ عیسیٰ نے ان خیالات کے جواب میں اس سے کہا، شمعون میں تجھے کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، جی استاد بتائیے۔ عیسیٰ نے کہا، ایک ساہوکار کے 2 قرض دار تھے، ایک کو اس نے چاندی کے 500 سکے دیے تھے اور دوسرے کو 50 سکے، لیکن دونوں اپنا قرض ادا نہ کر سکے۔ یہ دیکھ کر اس نے دونوں کا قرض معاف کر دیا۔ اب مجھے بتا، دونوں قرض داروں میں سے کون اسے زیادہ عزیز رکھے گا؟ شمعون نے جواب دیا، میرے خیال میں وہ جسے زیادہ معاف کیا گیا۔ عیسیٰ نے کہا، تو نے ٹھیک اندازہ لگایا ہے۔ اور عورت کی طرف مڑ کر اس نے شمعون سے بات جاری رکھی، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ جب میں اس گھر میں آیا تو نے مجھے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہ دیا، لیکن اس نے میرے پاؤں کو اپنے آنسوں سے تر کر کے اپنے بالوں سے پونچھ کر خشک کر دیا ہے۔ تو نے مجھے بوسہ نہ دیا، لیکن یہ میرے اندر آنے سے لے کر اب تک میرے پاؤں کو چومنے سے باز نہیں رہی۔ تو نے میرے سر پر زیتون کا تیل نہ ڈالا، لیکن اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا۔ اس لیے میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس کے گناہوں کو گو وہ بہت ہیں معاف کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس نے بہت محبت کا اظہار کیا ہے، لیکن جسے کم معاف کیا گیا ہو وہ کم محبت رکھتا ہے۔ پھر عیسیٰ نے عورت سے کہا، تیرے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر جو ساتھ بیٹھے تھے آپس میں کہنے لگے، یہ کس قسم کا شخص ہے جو گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے؟ لیکن عیسیٰ نے خاتون سے کہا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے، سلامتی سے چلی جا۔